आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी फितना जमातुल अहरार का दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। 3 हमलावर हलाक हो गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में 3 खातीन शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। शहदा के खून का बदला लेने के लिए हमलावरों के खिलाफ भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शहदा को खिराज अकीदत अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। आपको आगाह करते चलें कि दहशतगर्दी के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको बताएं कि जमातुल अहरार की जानिब से रेंजर्स कैंप को हमला बनाने की कोशिश की गई है और जिसकी वजह से रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसका हमला जो है नाकाम बना दिया है। फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला जारी है। आज रेंजर कैंप को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर अटैक किया गया है और रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया है। दहशतगर्दों से झड़प में जो पाक रेंजर के जो 3 जवान हैं पाक फौज के, उनकी शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान अपने शहदा के बदला लेने के लिए हमलावरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से शहदा और उनके अहल खाना को जो है इजहार खराज तहसीन पेश किया गया है और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी की गई है। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी की जमात फितना अल अहरार की जानिब से यह दहशतगर्द हमला किया गया था, जिसको नाकाम बना दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, किस तरह से इस हमले को नाकाम बनाया गया? जी बिल्कुल, ये भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने कराची में जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला किया, रेंजर्स के चौकस जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम जो है उनको नाकाम बनाया गया। 3 ख्वारिज हलाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है। पाकिस्तान का अपने जवानों की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया गया। जो तफसीलात ISPR की जानिब से बताई गई है उनके मुताबिक 27 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर सिंध के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ख्वारिज ने बुज़दिलाना और दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती इदार को तोड़ने की कोशिश की, ताहम उनके मजमूम अज़ाइम को रेंजर्स के चौकस और बरवक्त जवाब से नाकाम बनाया गया। 3 खारजियों को हलाक और 1 खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी खारजी एक अफगान शहरी है। फायरिंग के तबादले के दौरान वतन के 3 बहादुर सपूत जो है वो शहीद हुए, जबकि 4 अहलकार जख्मी हुए हैं। इलाके में किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम मुल्क के तहत जो है वो गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरज़म है, ये कहना है ISPR का। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इस हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शहीद एहलकारों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया और ये कुर्बानियाँ कौम की हर कीमत में हिफाजत के हमारे अज़म को मजीद तकवीत देती है, ये भी कहना है जो आर्मी चीफ का। ठीक है, नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा कि अगर ईरान ने सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा, जरूरत पड़ी तो मुकम्मल फौजी कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा हमलों पर सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरा गाहें और साहली रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। अमरीका अपने अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ये हमले खित्ते में सिक्योरिटी और जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ में पानामा के परचम बरदार कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई। सेंटकॉम का कहना है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें निगरानी का निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, ड्रोन ज़खायर, साहली रडार साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखने वाले मकामात शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान को जंगबंदी में अमल का मौका दिया गया, ताहम उसने इसकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रखीं। जबकि अबरा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बरकरार है और अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट पर हैं।
ایران کا خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ پاسداران انقلاب کے مطابق جزیرہ سرک پر امریکی حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ہمارا رد عمل طے کردہ وقت اور مقام پر تیز اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے اپنا ہرمز میں امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطہ کا چینل قائم کرنے کی تردید۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ ناکام امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں پر کاربند نہیں۔ امریکہ کی جنگ بندی کی لاپرواہی ہمیشہ کی طرح پشیمانی کا باعث ہوگی۔ ایران کا 1 جولائی سے دبئی کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حکام کے درمیان مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے بعد پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ایرانی ایئر لائنز UAE کے لیے پروازیں بحال کریں گی، بعد میں اماراتی ایئر لائنز بھی اپنی پروازیں باضابطہ طور پر دوبارہ شروع کر دیں گی۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ ایران کا 1 جولائی سے دبئی کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کا 1 جولائی سے دبئی کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے بعد پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ایرانی ایئر لائنز متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی پروازوں کو بحال کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی لبنانی صدر جوزف اون سے ٹیلیفونک رابطہ۔ صدر ٹرمپ نے لبنان اسرائیل فریم ورک پر معاہدے پر صدر جوزف اون کو مبارکباد دی ہے۔ کہا کہ امریکہ لبنان کی خود مختاری، معیشت اور افواج کی مسلسل حمایت جاری رکھے گا۔ جوزف اون نے امید ظاہر کی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ لبنانی صدر نے اسرائیل کو معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے پر بھی زور دیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا کہ لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدہ تاریخی کامیابی ہے، یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ نیتن یاہو کا رواں سال اسرائیل کے انتخابات کے بعد وسیع قومی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدے کو مسترد کر دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا کہ واشنگٹن فریم ورک معاہدہ توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتا ہے، فریم ورک کی جگہ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کیا جائے۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کے انخلا کو حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے کی مشروط کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ انتہائی خطرناک ہے، تمام حدیں پار کرنے کے مترادف ہے۔ لبنانی حکومت اسرائیل کے قبضے کو قانونی حیثیت دے رہی ہے، خدشہ ہے کہ لبنان کے مقبوضہ علاقے سے ہونے ریاست میں ضم ہو جائیں گے۔ حزب اللہ سربراہ نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایران کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ ایران امریکہ معاہدے نے لبنان کو مضبوط کارڈ فراہم کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ لبنان کی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ ادھر اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ لبنانی سرکاری ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے طیارے اور ڈرون کے ذریعے جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران کا اسلام آباد اکارڈ پر دستخط کرنا باعث احساس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مار کے حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت پاکستان نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوست ممالک کے کیڈٹس کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations, has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Mar-Kai-Haq and Operation Bunyan Marsoos. The entire Pakistani nation stands shoulder to shoulder with its brave armed forces to defeat the nefarious designs of our enemies while continuing to pursue peace, dialogue and diplomacy to address all outstanding disputes and strive to make the Pakistan Navy stronger and more distinguished than you found it. As I conclude, let me once again congratulate you on reaching this important milestone in your life. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کا برطانیہ کی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر سے ٹیلیفونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس میں پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں فریقین کے درمیان مذاکرات، سفارتکاری اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔
शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इजहार राय की आज़ादी रियासत के खिलाफ मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देती। एहसन इकबाल ने कहा कि कुछ अनासर पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों को सराह रही है। मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए इंतशार और बेयकीनी से बचाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट में बरामदात के फ़रोग के लिए खुसूसी मराद दी गई हैं ताकि मुल्क की मईशत मज़ीद मजबूत हो सके। ये लोग जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, इनको तो हर अच्छी चीज़ में भी बुराई नज़र आती है। मुल्क में अमन है, कामयाबी है, पूरी दुनिया में मुल्क का चर्चा है, डंके बज रहे हैं, और पाकिस्तान की कामयाबी उन्हें हज़म नहीं हो रही है। इस बजट में हमारी सबसे पहली तरजीह है कि हम मुल्क की बरामदात को बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाएं, और इसीलिए वज़ीर आज़म की हदायत पर इस बजट में बरामदात के शोबे के लिए खुसूसी मराद दी गई हैं। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलमी बहरान के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में पंजाब में 9 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दी गई, जिससे 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हुए, जबकि वज़ीर आज़म की सब्सिडी के साथ मजमूई रिलीफ 34 अरब रुपए तक पहुँचा। उनका कहना था कि इस दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अरकान असम्बली और वज़रा ने भी अपनी तनख्वाहें फंड में शामिल की। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात था और हमारा माहौलियात है। अपोजिशन कटौती तहारीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अपोजिशन अपने दौरे हुकूमत में एक ही काम में मसरूफ़ रही और आज भी उसी काम में मसरूफ़ है, और वो काम है झूठ बोलना। मरियम नवाज हुकूमत में आई तो सबसे पहला मनसूबा क्लीन एंड ग्रीन पंजाब शुरू किया। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं किया। कहाँ गए बिलियन ट्री, कोई एक ही पौधा दिखा दें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो पार्लियामेंट में सुथरा पंजाब पर तनकीद करके उसका जहन गंदा आरूद है। हुकूमत की मजमूई 437 तरक्याती स्कीमें हैं, जिनमें से 340 से ज़्यादा की मंजूरी दी जा चुकी है। स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात। हमारा विजन है माहौलियात। आला पंजाब गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। और जिस तरह का महकमा इनके 4.5 साल की नलायकी की वजह से हमने इनहेरिट किया। स्पीकर साहब, ये साउथ पंजाब हो, आशूरा हो, इसको खुदारा आप सियासी नारों से बाहर निकालें। हमें पता है पंजाब में कौन कौन सी बीमारी थी, उस बीमारी को हमने निकाला है। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामाराई और नारेबाजी। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन सरकार ने शदीद नारेबाजी की, जिसके जवाब में हुकूमती बेंचों से भी नारे लगाए गए। दोनों जानिब के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर के डायस के करीब पहुंच गए। हुकूमती और अपोजिशन सरकार ने मुदाखलत करके हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क़यादत के खिलाफ नारे न लगाने पर इत्तफाक हुआ था। लीडरशिप के खिलाफ नारेबाजी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें मुअत्तल किया जाए। चैलेंज करता हूं कि पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सूबे में जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। सिंध हुकूमत के मातहत तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई हैं। सिंध के दही इलाकों में कच्चे रास्तों पर प्योर ब्लॉक्स लगा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में 97,000 टीचर्स भर्ती किए गए, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। अमन व अमान के हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ कराची बल्कि कश्मीर और शिकारपुर को देख लें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पूरे सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। एमपीएस को भी टूर करवाते हैं। मैं सीएम साहब को कहता हूं कि जी हमें 2-4 कोस्टर हैं,
کوسٹریں ارینج کر کے دیں اور ہمارے جماعت اسلامی والے کے لیے خاص طور پہ ایک پرائیویٹ جہاز بک کرائیں ان کے لیے. اچھا سر اس میں 3114 کلومیٹر جو اپنے روڈ میں سڑکیں وزٹ کراؤں گا. سندھ کی کوئی ایک صوبائی مجھے روڈ سڑک دکھا دیں, ایک صوبائی سڑک دکھا دیں. مین روڈز کی بات کریں, آپ پھر چلے جائیں گے کسی گلی میں کہ جہاں 20 فٹ کی گلی تھی دیر یہ ٹوٹا ہوا ہے نالا چل رہا ہے. جو مین آرٹریز ہوتی ہیں مین ڈسٹرکٹ جو کنیکٹ کر رہی ہیں, کافی دوست جن کا جو کہ رورل ایریا میں جاتے بھی ہیں, ایک بھی روڈ خراب نہیں ہے پورے سندھ کا. میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی آپ کو خراب سڑک نہیں ملے گی. ہاں جو وہ سڑکیں جو وفاقی حکومت کے انڈر ہیں, نیشنل ہائی وے کی ہیں, اس کا بیڑا غرق ہوا ہے یہاں پہ. سرکاری اسکولوں کے اساتذہ جب رخصت ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ پنکھے بھی اتار کر لے جاتے ہیں. اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر نے کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں. جس تناظر میں یہ بات کی تھی اس کے شواہد موجود ہیں, ضرورت پڑنے پر ایسے اساتذہ کے نام بھی سامنے لا سکتا ہوں. رانا سکندر کا کہنا تھا کہ میری تنقید تمام اساتذہ پر نہیں, صرف بدعنوان عناصر پر ہے. قوم کے بچوں کو برے اساتذہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. میری گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے سے ایسے عناصر خود کو چھپا نہیں سکتے. وزیر تعلیم نے کہا کہ بہترین اساتذہ کو ٹریننگ کے لیے بیرون ممالک بھیجنا ہم نہیں شروع کیا. محنتی اساتذہ کی عزت اور بدعنوان عناصر کا احتساب ساتھ ساتھ چلے گا. پنجاب کے 80% اساتذہ دیانتدار اور قابل فخر ہیں. ہمارا قابل اساتذہ میرے سر کا تاج ہیں. ان کے تمام معاملات پر اساتذہ کا رد عمل جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے قائد حزب اختلاف محمود خان نجف زئی سے اہم ملاقات کی, جس میں آزاد کشمیر اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اپوزیشن رہنما بھی شریک تھے. جماعت اسلامی نے ثالثی کی پیشکش کر دی. ملاقات کے بعد حافظ نعیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہر پاکستانی تشویش میں مبتلا ہے. امن کو موقع نہ دیا گیا تو ایسی دراڑ پیدا ہوگی جسے بھرنا ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے ملاقات میں ملک بھر کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. جماعت اسلامی نے ثالثی کی پیشکش کی. مقصد قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.